আও, কি করছো? খাবার পুরো করেছো? হ্যাঁ। अभी बताता है भाई अभी बता কি হলো, ওরকম করে দেখছো কেন? কি হয়েছে? হ্যাঁ, क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? আমি ভাবছি বসে বসে। কি ভাবছো তুমি? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? আমি ভাবছি তুমি দিন দিন অনেক সুন্দর হয়ে যাচ্ছ, ওইটাই ভাবছি। देख तो कैसे शर्मा रहा है। কেন? কেন, তোমাকে দেখে খাবার রুটিও জ্বলে গেছে।